Mestilah oh, juara. Okay, alright. Okay, hai semua, saya Daniel Sher. Kali ni dah masuk minggu ke-8. Ni baru lepas showcase di Pavilion. For the first time, Daniel perform di depan main entrance Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah salah satu impian saya tau. Sebab setiap penyanyi akan ada, saya nak perform di Axiata macam tu. Saya ada satu goal. I mean bukan satu lah, banyak goal. So Pavilion is one of it lah. So thank you. And also Ni first time you showcase ini first time. orang, Yes, ini first time saya showcase as a group. And also first time kat Pavilion main entrance. So memang sambutan yang sangat meriah lah. Memang meriah lain macam tadi. Dan minggu ke-8 apa kata soalan tadi? Expectation, okay. Hujung ni. So, What's your target nombor 1 ke? Expectation, okay. Expectation untuk Daniel untuk minggu ke-8. Okay, minggu ke-8 tidak akan sama dengan minggu-minggu yang lain. Sebab Tok Finas pernah kata, okay, from 1st to 7 tu, like you guys lawan sampai ke final. Okay. Lepas tu ada kerja teamwork semua kan, bekerja teamwork je kan. So try not to have a lot of pressure. Dia kata macam tu. So tapi dia kata bila datang ke final, we need to be a little bit selfish. Sebab kali ni menentukan siapa jadi juara. Untuk Daniel mestilah nak jadi juara kan. Sebab this is one of the reason also that I come to competition as well, because to win. Sekarang Daniel sudah win yang pertama, iaitu sudah masuk dalam grup. Itu adalah kemenangan yang nombor 1. Yang kedua pula, antara grup Daniel nak dapat nombor 1 juga. So this is a personal challenge untuk Daniel. And harap kamu semua jangan lupa undi untuk Daniel 34 dan juga hashtag Icon Paradise. Jom kita dapat yang last Icon Paradise. Yang last, yang terbaik, yang paling best. And also thank you so much for your been supporting me. And also thank you Gempakan, sorry. Gempakan, no. Okay, Buzz Malaysia. F8 Buzz kan? Buzzing Malaysia. Buzzing. My buzz lah. Okay. And also thanks Buzz Malaysia, interview Daniel dari like from the first time we meet sampai sekarang you guys already see Daniel berkembang, Daniel jatuh, lepas tu Daniel naik balik, back on track, dan sekarang final. Jom kita fight. Okay. Baru ni you ada tunjuk gambar you dengan siapa yang bawa you pergi masjid. How you feel? Okay. Okay, siapa yang bawa tu? sebelum ni it was before Raya Haji lah kan. Rizal sebenarnya bukan it's not that they ask me to go lah, bukan mereka panggil, it's just that saya tengah makan lunch masa tu, pun diorang kata semua nak pergi sembahyang lah. So I'm the only non-Muslim in the group lah. Jadi saya pun kata saya pun ikut sekali lah. Saya tak pernah pergi masjid. And then you guys cakap masjid ni masjid yang paling antara masjid yang terbesar di Malaysia, Masjid Shah Alam. Jadi Daniel pun curious lah. So Daniel pergi, then Rizal kata okay jom ikut saya. Saya pun okay, Rizal lah saya punya tour guide. Dia lah yang explain dari Royal Theatre tu jalan sampai ke masjid. Dia kata lah satu lah. Dia kata sebenarnya kan Daniel, kalau awak ada intention untuk pergi ke masjid, your first step count. So dari Royal Step tu, dari Royal Theatre tu, dari sana saya start langkah sampailah ke masjid. Dia kata every step counts. So it's like every good deeds count, dia kata macam tu. So I was like okay, I want to try. So banyaklah info yang saya dapat dari Rizal, like from the building, from the people, and then from like the prayer. Lagi-lagi pun the next day Hari Raya Haji, Daniel got chance to like listen khutbah. Daniel ada chance untuk like dengar the special prayer, Raya prayer, right? Yang tu dapat dengar. So it's like a good experience for me. If katakan experience dalam masjid pula, I feel very comfortable, very peaceful. Actually, how your life with the yang Muslim before this, previously? Macam mana you bergaul dengan yang Muslim ataupun non-Muslim? Sebenarnya dari sekolah kebangsaan lah. I mean like saya sekolah kebangsaan, so dari sana saya kenal ramai Muslim. You ada best friend yang ada close friend. Minesh, one of it.
Minash is one of it. I mean like memang ada banyak. So like katakan kalau artis singer kan, Minash is one of it lah. So Pahit Manis suka duka bersama Vistage Alpha sepanjang 8 minggu berada di Vistage lah. So apa kenangan yang paling pahit you tak boleh terima dan kenangan paling manis yang paling you bersama dengan mereka lah. Okay, banyak lah. Salah satu. Banyak lah. Okay, saya pilih satu kenangan manis dan satu kenangan pahit lah. Okay. Kenangan pahit adalah bila Daniel dicabut dari Ultra pergi ke Prime. Okay. Sebab Daniel dah lama dalam Ultra, lepas tu tiba-tiba dia dicabut. So macam kita tinggalkan Ready tu dengan penyingkiran tu pula, yang tu agak sakit juga sebab macam Alan, Q, Awi ni, you know, we always perform together kan. So Bond tu tiba-tiba lah, you know, like being forced to tarik tu sakit lah. Kenangan yang manis pula sebenarnya who's very close dengan you actually? Dalam group sebenarnya the one who is very close to me, kalau betul-betul katakan kan, the one who is really, sebab saya kat bilik at first tinggal dengan Kalji. Lepas tu Kalji pun out. Dan saya tinggal dengan Awi ni. Awi ni pun out. Lepas tu sekarang dia tinggal seorang kat dalam bilik. So kalau katakan close, sebenarnya Daniel close dengan semua orang. Sebab dengan semua pun Daniel ada spend time. Okay. Dari segi kerja, dari segi bermain, dari segi lepak. Sebab nak katakan paling close pun, saya close dengan semua orang. Saya tak ada yang macam specially close with someone. Tak ada. It's more like dengan mereka semua memang macam adik-beradik. Memang brothers. Mungkin kerana Daniel selalu nak, you know, like because they are like my brothers, yang younger brother. So I selalu want to be there for them. Kadang-kadang macam Ariel minta tu, Daniel boleh minta tolong arrangement lah, atau Ready, boleh tolong lah, you know, Araf. So I was just like, okay, let's do it. Maksudnya biasa kalau dalam group Ultra atau Prime, biasanya dia buat arrangement kan. So they were always like say, Daniel, we are not so this one, so can help us or not. So I think agak balance lah. Paling close semualah, memang semua close. Semua close. So ada yang antara mereka cemburu dengan you. So you pandai, boleh menari, boleh bermain muzik, berbagai alat muzik. So mungkin mencari satu ancaman bagi mereka ataupun satu saingan yang hebat lah kepada mereka untuk di final di stage. Apa yang you nak? Sorry. Apa you? Cemburu Cemburu ada yang cakap, saya tak bilang siapa ada ramai tu. I rasa diorang tak cemburu kot. For me is so far they say they admire lah. Dia kata admire. Mungkin kalau katakan cemburu, for me kalau seseorang tu cemburu, macam kira kalau Daniel cemburu on something kan, I will like tell myself, there's room for me to change. So mungkin dari like for them, maybe Daniel can play this. But biasanya diorang kalau tanya, Daniel macam mana boleh main macam ni semua, macam mana boleh main gitar ni So jawapan saya simple je. Di mana ada kemahuan tu, di situlah ada jalannya kan. So practice sebab Daniel memang banyak spend time practice kat rumah, sebab practice makes improvement. So dari segi menari dulu Daniel menari breakdance. So adalah basic tu. Even for music also, menyanyi pula, sebab dulu Daniel menyanyi kat gereja. Cuba bayangkan saya start nyanyi umur kalau betul tu umur 13 macam tu, saya start nyanyi, saya bernyanyi dalam band gereja. So di situlah dia nak dapat ilmu untuk like, you know, to do arrangement ataupun jadi music director in my band, all this. Semua ni mengambil masa yang sangat lama. So bagi Sky, bagi Ready dan juga Araf, I always tell them that, you know, treasure your time and make full use of it. Satu hari tu ada 24 jam tu, dulu Daniel ambil 3 to 4 hours just to practice music saja. So dari situ, if they say feel jealous, okay lah, sekarang saya jawab balik lah. Kalau kamu jealous, okay, Daniel ada ni, janganlah jealous. Jangan jealous. Sebab ini semua hard work. Ini semua hard work. Patutnya you guys feel more motivated.
Okay? Last but not least, 7 kedudukan di pista 8. You kena ranking. Okay, you first lah. Antara nombor 2 sampai nombor 7. You ranking kat I. Nombor 7 siapa? Janganlah macam tu. Jujur. You must jujur. Aku tanya lah juga. Jujur. Cepat. Cuma tanya saya je kan? Yang lain tak tanya kan? I tanya juga. Cepat. Jujur. You kena jujur. Nombor 1 Daniel, nombor 2 Rizal, nombor 3 Izzat, nombor 4 Ariel, nombor 5 bukan, nombor 4 Reddy, nombor 5 Ariel, nombor 6 mungkin nak pilih siapa? Araf. Last Sky. I love you, okay Sky. Korang ni jahat lah. Okay, thank you.